सप्तप्रकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे फणिपतिशयने शेषपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिर पाशविन्यस्तहस्तं पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणौ रङ्गराजं भजेऽहं रङ्गराजं भजेऽहं रङ्गराजं भजेऽहम् आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमदामनो मे श्रीरङ्गरूपे रमदामनो मे कावेरी तीरे करुणाविलोले मन्दारमूले द्रुतचारुखेले दैत्यान्तकाले अखिललोकलीले श्रीरङ्गलीले रमदामनो मे श्रीरङ्गलीले रमदामनो मे लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे कृपानिवासे गुणवृन्दवासे श्रीरङ्गवासे रमदामनो मे श्रीरङ्गवासे रमदामनो मे ब्रह्मादिवाजे जगदेकवाजे मुकुन्दवाजे सुरनाथवाजे व्यासादिवाजे सनकादिवाजे श्रीरङ्गवाजे रमदामनो मे ब्रह्मादिराजे गरुडाधिराजे वैकुण्ठराजे सुरराजराजे त्रैलोक्यराजे अखिललोकराजे श्रीरङ्गराजे रमदामनो मे अमोघमुद्रे परिपूर्णनिद्रे श्रीयोगनिद्रे ससमुद्रनिद्रे श्रीदैकभद्रे जगदैकनिद्रे श्रीरङ्गभद्रे रमदामनो मे श्रीरङ्गभद्रे रमदामनो मे सचित्रसायि भुजगेन्द्रसायि नन्दाङ्गसायि कमलाङ्गसायि क्षीराब्धिसायि वटपत्रसायि श्रीरङ्गसायि रमदामनो मे श्रीरङ्गसायि रमदामनो मे इदं हिरङ्गं जजतामिहाङ्गं पुनार्नचङ्गं यतिचङ्गमेति प्रणोरधङ्गं चरणे भुगाङ्गं यने विहङ्गं शयने भुजङ्गं यने विहङ्गं
शयने भुजङ्गम् रङ्गनाथाष्टकं पुण्यं प्रातरुद्धाय ह्यः पठेत् सर्वान् कामानवाप्नोति रङ्गसायुज्यमवाप्नुयात्।